Ladies and gentlemen, this training I call it Enagic 2.0, the rise of MGuard. Jadi pada kesempatan kali ini, training saya hari ini bernama Enagic 2.0. Ini adalah kebangkitan dari MGuard. Now, I just want to ask some questions to the audience. Who here you have been in the Enagic business for more than 5 years? Saya mau tanya sedikit di sini, siapa teman-teman semua di sini yang menjalankan Enagic sudah lebih dari 5 tahun? Saya You can type one. You can type one in the chat box. Silahkan ketik angka satu yang sudah yang sudah menjalankan bisnis Enagic lebih dari 5 tahun. All right. So I think there are many people who have been in the business for quite some time. We know Enagic is a long-term company. Dan ternyata banyak juga ya teman-teman yang sudah melakukan bisnis Enagic lebih dari 5 tahun dan kita tahu semua bahwa Enagic adalah sebuah perusahaan dengan apa usia yang panjang. And I've been in the Enagic business since 2016. So that's about 8 years. Been Dan selling saya the Kangen machine. dan saya sudah dari 2016, jadi saya sudah berapa tahun di sini. And we've been selling Kangen machine, and it's still very exciting because we're selling the same product but to different people, right? All the time. So the business is still very exciting even after 8 years. Jadi setelah 8 tahun pun bisnis Enagic Kangen Water itu tetap menarik dan tetap menyenangkan buat saya karena kita kan bisa cerita ke banyak orang. Dan ini setelah 8 tahun pun em, menjual Kangen Water juga sangat masih menyenangkan buat saya. But when MGUT was launched, I just looked at this product as a turbocharger to my Enagic business. Jadi ketika M-Guard itu dikeluarkan atau di launching, ini seperti eh, semangat tambahan buat bisnis Enagic saya. And because I've been running a lot of Zoom trainings and Zoom calls for MGUT, you will not believe the amount of people from Europe, from US, from Canada asking me about MGUT almost every single day. Dan banyak banget orang, karena saya sudah banyak melakukan training di Zoom untuk market dunia ya, dari Eropa, Asia, dan segala macam. Jadi saya menjawab pertanyaan tentang M-Guard itu hampir setiap hari. So people around the world, especially in the western part of the world where MGUT is not available yet, they are waiting for MGUT to be in their country. But for us here in Malaysia and now in Indonesia, we can actually start to buy and sell MGUT. Jadi bahkan tiap hari itu mereka menanyakan semua, terutama yang orang-orang Eropa dan orang Amerika, mereka menanyakan eh, kapan ini produknya tersedia di mereka karena di sana belum tersedia, sedangkan di Indonesia, Malaysia itu sudah tersedia dan kita bisa beli dan jual. So for Indonesia now, I think it's based on the personal import, but you're still allowed to register the MGUT in the system. That's the Jadi, that's the most important part. jadi kalau untuk Indonesia memang ya kita harus beli dan ambil sendiri di Malaysia, tapi tetap udah bisa masukin register ke sistem. Sedangkan negara lain kan belum. Nggak apa-apa deh. Yang penting kita bisa register dulu. Itu kan yang paling penting. So for how I see it, right, if you look at most of these multi-level direct selling companies in the market, they have many, many, many products, a lot more than Enagic. Dan kalau kita lihat tuh ada perusahaan MLM lain atau direct selling lain yang di luar sana, mereka punya banyak banget macam produk. So the thing that I have noticed in Enagic is because we have been selling one product for many years, a lot of people when they have a new product, it's hard for them to adapt to it. Jadi kalau misalnya yang saya lihat, karena Enagic ini adalah tipikal perusahaan yang menjual satu produk, satu jenis produk dalam beberapa tahun lamanya, jadi orang akan sulit begitu memperkenalkan produk baru, maka akan sulit untuk beradaptasi. But what I want to say to everybody here is if I am Mr. Oshiro and if I see a good product, I will want to bring it into my company. Jadi kalau misalnya saya sebagai Mr. Oshiro pemilik bisnis ini, kalau misalnya saya menemukan produk yang sangat amat bagus, ya saya akan bawa ini ke perusahaan saya. So this is a mindset change that I think a lot of distributors must have, that we cannot be focusing on a particular product. We must be focusing on building Enagic as a business and all its products. Jadi kita nggak bisa fokus ke satu titik aja dan ini adalah berhubungan dengan mindset. Yang kita fokuskan adalah kita nggak bisa fokus ke satu produk, tapi kita harus bisa mengembangkan Enagic bisnis yang ada untuk perkembangan hidup kita. So there are also a lot of people in Malaysia, they only sell MGUT.
Dan ada juga orang di Malaysia yang cuma jualannya M-Guard aja. And then there are people that only want to sell Kangen machine. Dan ada juga orang yang cuma mau jualannya ke mesin Kangen Water aja. But you would see the ones that are ranking up and getting all the prizes and building their huge team. Normally, these people, the number of products in their team is very balanced. They sell everything of Enagic. They sell all the products. Dan eh, kita juga bisa lihat di sekeliling kita ada distributor-distributor yang naik peringkat, kemudian kehidupan yang berkembang segala macam. Itu mereka menjualnya balance antara mesin Kangen, Emgar dan produk lain yang dijual di Enagic dan itu semuanya balance seperti itu. And I think those successful distributors, what they are mainly focusing on is the Enagic business opportunity. They are selling the Enagic business. Jadi yang kalau orang-orang distributor yang sukses itu yang mereka jual adalah Enagic bisnisnya. Jadi mereka fokus ke Enagic bisnisnya. All right. Now, when it comes to MGUT, I've been selling it for the last 1 year, both in Malaysia and overseas, and I realized a key component to the selling of MGUT. Jadi saya sudah menjual kurang lebih 1 tahun M-Guard di Malaysia dan juga di luar Malaysia, di luar negeri juga. Dan saya menemukan ada satu kunci untuk melakukan penjualan M-Guard dan Kangen Machine. That the first step before talking about how good our MGUT is, 70% of the work is to create awareness about the EMR harm, means the health effects of radiation. Jadi 70% of the work. Jadi sebelum sebelum kita menceritakan betapa bagusnya, betapa hebatnya kualitas dari M-Guard ini, 70% pekerjaan kita di awal adalah melakukan awareness atau pembangkitan eh, kepahaman mengenai bahaya electromagnetic radiation. Gampangnya gini, kalau Mas Rama selalu bilang sama saya itu kalau cerita tentang M-Guard itu mulai dari masalah. Nah, ini maksudnya seperti itu. So, if we ourselves, we must first get educated and start to read a lot on the harm of radiation. And there are a lot of information online. Jadi kita untuk dimulai di awal kita harus banyak-banyak mengetahui tentang bahaya dari electromagnetic radiation. Jadi bahayanya apa aja seperti itu. So if we do not have enough knowledge on the harm of radiation, if we did not read enough books on the harm of radiation or articles or blogspot, when we go out into the market, we are not powerful enough to convince the person to invest in MGA. Jadi kalau misalnya pribadi kita aja tidak tidak memiliki knowledge yang cukup, apa namanya pengetahuan yang cukup mengenai bahaya electromagnetic radiation, ya kita kalau misalnya ketemu orang, ya kita jadi nggak banyak bahan pembicaraan karena kita nggak tahu banyak. Makanya disarankan sama Simon untuk melakukan pembelajaran mengenai bahaya dari electromagnetic radiation dari blog, kemudian dari buku dan dari sumber-sumber lainnya. So I believe if we are able to educate our prospects and our clients and our distributors well enough on the danger of electromagnetic radiation, we will sell a lot more MGA. Makanya, kalau misalnya kita bisa melakukan edukasi yang baik mengenai bahaya electromagnetic radiation ke klien kita, ke teman kita, ke prospek kita, maka maka kita akan dapat dengan mudahnya menjual MGuard dengan sangat banyak. So now we have, if you are planning to sell the MGUT to your existing customers, you can also talk about oxidative stress. Jadi kalau misalnya teman-teman semua di sini punya rencana untuk menjual MGuard ke orang-orang apa existing customer Kangen orang-orang pelanggan customers. pelanggan pelanggan Yeah. Kangen Water, teman-teman semua yang udah punya mesin mau dikenalin sama MGuard, kita bisa fokus ke oxidative stress yang bisa menghantui diri kita di sekeliling kita. Because why people invest and drink Kangen water? Because it is a high antioxidant, right? It is a very powerful antioxidant. Nah, kenapa orang beli Kangen Water kan karena dia powerful, dia punya antioksidan yang sangat kuat. Nah, kalau misalnya ini kita bisa masuk ke oxidative stress. Oxidative stress kan salah satu penyebab radikal bebas juga ya, teman-teman. Okay, so this is something that I found. One of the examples of the articles that I read online is an article that actually mentions electromagnetic field exposure has an effect on our body's antioxidant defense system. Jadi di sini saya menemukan sebuah artikel atau jurnal yang menunjukkan bahwa electromagnetic field exposure atau paparan dari radiasi elektromagnetik itu bisa
apa namanya mempengaruhi sistem pertahanan antioksidan. All right. So there are many of these kind of articles online, Dan di but sini banyak sekali artikel yang bisa kita temukan online. now the MGUT, it is not an antioxidant, yeah. So don't get confused. Jadi jangan bingung, MGARD ini bukan antioksidan ya. But the EMR, the EMF, the electromagnetic radiation is actually increasing the oxidative stress. Nah, makanya walaupun ini bukan walaupun MGARD bukan antioksidan, tapi radiasi elektromagnetik itu bisa meningkatkan tingkat oxidative stress di dalam tubuh sehingga apa? Sehingga mempengaruhi si antioksidan yang diperlukan di dalam tubuh kita. So if we understand from David's presentation that MGUT is able to actually suppress the electromagnetic radiation within a range, what does that mean? It's also able to reduce the harm coming from the radiation. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, kita ingat-ingat lagi presentasi dari David tadi, kalau kita sudah mengerti presentasi dari gunanya MGARD untuk menekan eh, radiasi elektromagnetik tadi, makanya kita bisa menyambungkan hal tersebut sama hal yang akan saya sampaikan saat ini. All right. So we have to get educated, and also the second most important point, we have to do a lot of demos. Jadi yang pertama kita perlu memiliki pengetahuan dan yang kedua jangan lupa untuk melakukan yang namanya demo. So there are two demos that you can do. Number one is with the RD9300 detector. Jadi Anda bisa melakukan dua macam demo. Yang pertama bisa menggunakan radiation detector yang kayak ada donatnya itu, ada lingkarannya. And the second way is by using the SDR software that you have seen in the video in Hong Kong. Jadi kalau yang kedua kita bisa melakukan menggunakan SDR gitu yang USB seperti video yang dari Hong Kong tadi. And the SDR software is very cheap to set up. Jadi untuk kalau pakai yang SDR tadi itu biayanya juga sangat murah. Kalau di Indonesia itu 150.000 ya teman-teman beli softwarenya yang buat dipasang di Android. So if you want to learn how to set up the SDR, the steps and the PDF document to guide you how to do it is already in the Telegram group under pinned messages. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu cara makainya gimana, itu sudah tertera di grup MGuard di Telegram. Nah, itu udah di titik di pin di situ, udah di apa namanya? Di highlight di situ. Kalau misalnya cara makainya seperti apa, itu ada semua di situ. Atau All right. tanya ke pengundang Anda. So I think the whole SDR software, including the application and buying the antenna, all of it will be way under 50 US dollars. Jadi kalau misalnya beli RTL SDR, beli apa tuh namanya, beli produk aplikasinya, beli antena segala macam, harusnya sih ya di bawah 750.000. Tapi habisnya kurang lebih nggak nyampe sejuta lah teman-teman. Kayak gini ya alatnya ya. So at the end of the day, it's all about doing the demo to show people the harm of radiation. Talking about the radiation or talking about how good MGUT is, it doesn't work. You have to show the demo. Jadi eh, pada akhirnya kalau kita ngomong doang tentang bagusnya MGuard kalau tanpa demo, ya itu tidak akan berarti apa-apa. Yang paling utama yang harus dilakukan adalah demo. All right. So one of the very good demos that you guys can also do is when you have friends and family that are driving electric vehicles that have battery or hybrid cars. Dan yang paling menarik dan yang paling enak presentasi ke orang kalau misalnya ke teman, saudara, kolega yang mengendarai kendaraan listrik atau hybrid, nah itu enak banget kita cerita ke mereka. Because if you were to also do some research online, there are many users of these vehicles that have actually spoken up that their body and their health has actually have bad effects after driving these kind of vehicles. Dan kalau teman-teman mau nyari di googling, kemudian mau cari di YouTube, banyak banget yang punya atau mengendarai kendaraan elektrik ini merasakan atau berbicara mengenai efek yang mereka rasakan setelah menggunakan mobil listrik dan atau motor listrik yang menggunakan baterai atau hybrid. All right. So when we're building our MGUT business, my suggestion to you is you have to first focus on your existing Kangen customers, but at the same time also look for new people that are not in Enagic yet.
Jadi untuk fokus di bisnis ini, yang pertama memang fokusnya tidak hanya dengan pelanggan-pelanggan yang sudah punya mesin, tapi juga ke orang baru. So because would you agree with me that there are a lot of people in Jakarta, in all parts of Indonesia, they have not invested in Kangen machines yet. Millions of Teman- people, right? Teman-teman banyak kita jutaan orang banyak yang belum eh, membeli mesin kangen water kan di Indonesia. Maybe because the price is expensive, Mungkin karena harganya mahal, or maybe to some people they don't really find it important to own a Kangen machine at that point of time. atau mungkin juga beberapa di antara mereka merasa bahwa punya mesin kangen water itu belum terlalu penting untuk mereka. So regardless of the situation, now with MGuard, a totally new product, you can actually use this as a conversation opener with all your old customers and old prospects. Jadi dengan kondisi yang terjadi saat ini, menurut saya cerita tentang M-Guard ini bisa menjadi bahan topik utama pembicaraan. Jadi pembicaraan di awal untuk apa? Untuk membicarakan tentang energy business. Jadi Now in Malaysia, many of my existing customers bought the MGuard, but for me and my team, most of my MGuard sales came from new people. banyak banget tim-tim lama saya yang memiliki mesin Kangen Water itu akhirnya membeli M-Guard. Tapi justru yang paling banyak dan berkembang adalah orang-orang baru yang masuk ke bisnis ini. And the people who sold a lot of MGuard, they have they have not owned a Kangen machine, but because they came into Enagic with MGuard, after they have sold 20 MGuard, 30 MGuard, they also buy their Kangen machine. Orang yang di Malaysia, orang yang mampu menjual M-Guard banyak itu bahkan nggak punya mesin Kangen Water. Tapi karena dia berada di Enagic Business, ketika dia sudah berhasil menjual 20-30 M-Guard, akhirnya dia juga beli juga mesin mesin Kangen Water. Because when they buy a Kangen machine, they make more money on their MGuard commission as well. Karena kalau misalnya mereka membeli mesin Kangen Water, eh, apa namanya, komisi M-Guard-nya juga jadi lebih besar. So, if I was you, Indonesia is such a big, big, huge market for MGuard. Karena teman-teman semua harus tahu bahwa Indonesia ini adalah market yang sangat besar sekali untuk M-Guard. So you need to be paranoid, to lose the market share to and sales to people who take action before you do. Jadi teman-teman semua yang ada di sini tuh harusnya takut nih kalau misalnya market Indonesia itu bisa hilang ke orang-orang lain, ke distributor negara lain bahkan yang fokus untuk mau mengambil mengambil market di Indonesia. So, the same goes for your downline. A lot of downlines in my team, they are taking their sweet time. And I tell them if they don't sell to the people around them, there will be other distributors that will sell MGuard to them. Jadi saya cerita ke saya bilang ke tim-tim saya, downline-downline saya bilang kalau misalnya tim kalian nggak jual M-Guard atau kalian nggak menawarkan M-Guard ke orang-orang sekeliling kalian, maka ya orang lain yang akan menawarkan ke mereka. So I think, when I started MGuard business, it is the feeling I have is like when I first started Kangen business 8 years ago, I wanted to talk to every single person around me and I didn't waste any time. I went out there into the market, just like day one. Jadi ketika saya mulai menjual M-Guard ini, yang saya rasakan adalah sama seperti saya join Kangen Water 8 tahun yang lalu yang pertama kali. Karena apa? Saya jadi pengen, begitu tahu M-Guard itu, saya pengen keluar, saya pengen ceritain tentang M-Guard ke semua orang tanpa terkecuali. Jadi semangat vibe-nya itu dapat banget kayak mulai baru, tapi di perusahaan yang sama. And now with MGuard, you can actually become a 5A distributor with 50 units of MGuard. Dan sekarang teman-teman bisa jadi 5A kalau jual 50 unit M-Guard. And the pathway from your 1A to 5A has just been shortened because let's be real, selling one MGuard is easier than selling one machine because of the price difference. Makanya ini kan jadi jalan untuk menuju ke 5A itu jadi diperpendek. Coba deh, jujur deh. Jual satu M-Guard sama jual satu mesin gampangan jual satu M-Guard kan? Because I think the cost of a machine, let's say the K8, is about 3 times more than an MGuard. Ya kayak K8 deh contohnya. K8 kan 3 kali harganya M-Guard. Hampir So 3 kali.
So the strategy that I've used is I've recruited a lot of new people with MGuard, and after that, all of them also bought their machine and started promoting machine, so that when you want to go to 6A, your sales value and your group sales is enough. Jadi, kalau misalnya strategi saya nih, saya kasih tahu aja nih. Jadi, saya rekrut orang yang banyak untuk beli M-Guard. Jadi, memulai bisnisnya dengan menggunakan M-Guard. Kemudian, nanti mereka setelah join ke bisnis M-Guard ini, mereka masing-masing akan membeli mesin. Nah, ketika dia sudah membeli mesin, otomatis dia akan promote mesin ke teman-temannya juga. Jadinya begitu eh, sampai di titik 5A, jumlah 300.000 yang syarat untuk naik ke 6A itu udah terpenuhi karena masing-masing dari yang punya M-Guard itu udah punya mesin masing-masing dan juga cerita tentang manfaat dari si kanggeng mesin. All right. So, I think for MGuard, there are a lot of technical information already available, but I believe the market normally doesn't require that much of technical information. Nah, memang sih saya tahu bahwa banyak informasi teknikal di apa belum banyak informasi teknikal mengenai M-Guard di lapangan. Tapi sebetulnya ketika kita terjun ke lapangan tidak banyak diperlukan informasi teknikal sebetulnya. Jadi memang sebetulnya itu tidak terlalu dibutuhkan. So I believe you just need to decide that you want to take massive action, like what I did 1 year ago, and treat it as if it's your first day in Enagic. Dan sebenarnya teman-teman cuman hanya tinggal melakukan satu hal yaitu sebuah keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk membuat langkah besar eh, untuk apa? Untuk betul-betul seperti join pertama kali di Enagic Business. You see, because in Enagic, the way the Kangen machine came into our part of the world, like Malaysia, Indonesia, a lot of the information has already been developed in the US before we got to know about it. Jadi kayak misalnya nih ketika Kangen Water masuk ke Indonesia atau ke Malaysia mungkin. Sebelum kita mulai, banyak banget informasi yang udah di-compile sama siapa? Sama market Amerika, sama Enagic Amerika. Tapi kan kalau di sini belum, gitu. So for us, right, when we started the Kangen business, we had already a lot of information. So we just relied on those information to build the business. But now with MGuard, our countries are the pioneer for MGuard. Jadi kalau misalnya kita mulai pertama kali ke Kanggeng Water, itu kan udah banyak informasi yang tersedia ya. Jadi kita tinggal pelajari. Tapi M-Guard ini kan pionirnya dari Malaysia. Jadi ya memang technical information atau informasi yang mengenai teknis itu belum banyak tersedia. All right. So we are the pioneers of MGuard. That's what I'm trying to let everybody know. Jadi saya cuma mau ngasih tahu bahwa ya kita nih pionirnya di eh, apa namanya di M-Guard. All right. It is countries like Malaysia, Singapore, Indonesia, Hong Kong, and Philippines. These are the first few countries that started MGuard. Jadi Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina adalah negara awal, negara pionir yang melakukan penjualan M-Guard. All right. Now, this is something that I really tell this to my team almost every single time we have a training. Jadi ini adalah hal yang akan saya katakan setiap kali saya melakukan pelatihan. Now, the title here is how you present Enagic is how people view Enagic. Jadi apa namanya? Bagaimana Anda mempresentasikan mengenai Enagic adalah bagaimana Anda melihat sisi Enagic. Because a lot of people go out there into the market and the way they speak about Enagic is a water machine company. It's a water filter company. It's a medical device company. So the perception of the customer is that Enagic is a water company. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya Enagic itu yang terpatri dalam otaknya customer atau konsumen yang ada di sekeliling kita itu ya Enagic itu adalah perusahaan air, perusahaan alat medis, perusahaan air alkalin mungkin, Kangen Water dan lain sebagainya. No, when I go out and do my seminars, the way I do it in Dubai, in Turkey, in Africa, in Europe, the way I talk about Enagic is it is an $8 billion company, Japanese company, growing around the world, and we are looking for serious entrepreneurs to join our platform to grow our business. Jadi ketika saya presentasi di Dubai, di Eropa, dan di negara-negara besar lainnya, yang saya presentasikan adalah Enagic. Enagic adalah multi-billion company, jadi perusahaan multi-billionaire yang sedang growing, sedang berkembang dan mencari partner-partner, mencari eh,
mitra untuk apa? Untuk berkembang bersama untuk masa depan. And Enagic is offering each and every person, just like myself, a opportunity to become an entrepreneur, to become financially free, and to build a global business. Dan Enagic adalah perusahaan yang menawarkan teman-teman semua di sini dan orang lain untuk menjadi pengusaha yang bisa mencapai titik financial free atau kebebasan finansial. And how Enagic is able to do it is by marketing the world-class products that Enagic has brought into the system. Dan bagaimana Enagic bisa sampai seperti itu ya karena melakukan pemasaran produk-produk dengan kualitas yang sangat tinggi. So you see, the way you present Enagic, the perception of the person, the customer, is totally different. Would you guys agree? Ya, jadi ketika kita presentasi mengenai Enagic itu adalah bagaimana kita melihat dari sisi si konsumen juga seperti itu. So the people that I present it as a global company and you can become an entrepreneur, they will look at Enagic like, wow, this is a company that I can be part of to become a business person, not just a company that I can buy a water machine from or an MGUT from. There is a huge difference. If you guys are understanding what I'm trying to say here, type one in the chat box. Jadi kalau misalnya kita cerita bahwa Enagic adalah sebuah perusahaan besar multibilioner, kaya raya, bisa membuat kebebasan finansial teman-teman semua di sini. Jadi langsung persepsi dari si konsumen itu langsung beda. Oh, ini perusahaan gede ya. Jadi bukan perusahaan yang jualan mesin air doang ternyata, tapi bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kebebasan finansial kita dan seluruh tim kita. Nah, kalau yang setuju sama saya silahkan ketik tanda satu, angka satu. So I always like to share with people that when I speak about how MGuard has helped me increase my sales and the way that I've been running the business and my sales has been increasing, I always show them my results. Dan ketika saya membicarakan tentang bagaimana penjualan MGuard merubah sales saya selalu menunjukkan hasil. So this is my group sales for February, just a few months ago. Dan ini adalah jumlah grup sales saya di beberapa bulan yang lalu, di bulan Februari. So this was when my sales has always been about 80 to 100 machines every month. Jadi setiap bulan itu saya penjualannya sekitar 80 sampai 100-an setiap bulan. And since MGUT came into my business, it has grown from 100 to 110. And in February, I have hit 148 units in that month. And the additional were all for MGUT. Dan setelah MGuard masuk, peningkatan penjualan produk saya jadi 110, 140, 130, dan terus meningkat. Dan sampai di bulan Januari kemarin itu sampai 148. So I'm showing this to everybody here to not to show off, but to inspire you that even a person like me, that I never had any multi-level experience before in Magic, I am 682-2 coming to dash 3. I can hit a volume of 140 to 150 units a month. Jadi saya nunjukin hasil di sini bukan maksud saya bukan pamer, tapi untuk menginspirasi teman-teman saya, teman-teman semua yang ada di sini. Jadi kalau misalnya 6A22 yang kayak saya yang sebelumnya nggak punya pengalaman tentang network marketing, itu bisa loh menjual sampai 148 dalam bulan itu. Ini jadi sama sekali bukan untuk sesumbar ya, enggak, bukan ke sana. So if there are 10 people that can do these results like me in Indonesia, it is already 1,500 machines a month. It's not that difficult. Kalau misalnya orang di Indonesia ada 10 orang kayak saya, itu bisa apa? Bisa menjual udah kalau 10 orang berarti udah 1.500, 1.400 sekian. And every time I see the Enagic system, I always see the Vietnamese, the Indian, the American winning all the Kangen contests, right, globally. Dan setiap saya melihat ucapan selamat dari Enagic selalu yang masuk tuh orang Vietnam, orang Amerika, orang India, orang Filipina. Itu aja yang saya lihat. And I'm telling myself, we Southeast Asian used to be the tiger of Enagic. Dan kita, orang-orang Asia Tenggara, itu dulunya adalah yang pertama, nomor satu penjualannya di Indonesia, di seluruh dunia. I remember the days where Indonesia and Malaysia were the number one, and they are always competing 1,500, 2,000 machines a month, and we are always number one in the whole world.
dan saya masih ingat betul dulu bahwa Indonesia dan Malaysia penjualan mesinnya itu selalu balapan, gantian aja yang juara satu 2000, 2200 dan begitu aja dan kita itu selalu jadi nomor satu di dunia. And I believe our two countries can be number one again in Enagic Dan with saya MGUT yakin and Vanguard. sekali dengan M-Guard juga akan membuat Malaysia dan Indonesia akan jadi nomor satu kembali. So are you guys excited? If you're excited, Yeay! Kalau type two misalnya in the chat teman-teman box. kalau If you teman-teman semua want to be number excited one seperti again in saya, Southeast Asia. mau jadi nomor satu lagi, type number two. Ketik nomor angka dua. So, I managed to win a few contests. I think from the global contests they started last year, I have Dan sa- managed to won about 4 days of the dan saya contest. saya beberapa kali memenangkan kontes yang diadakan oleh Enagic dan saya menang sekitar beberapa kali. Ada 4 yang saya menangkan. And I what I've noticed is in our region, a lot of the leaders, have slowed down a lot in their business. And what I see is a lot of new people who are maybe 5A, 6A, 6A2, 22, or the new 23, they are the ones pushing the market. Jadi yang saya notice itu banyak banget leader-leader atau pemimpin-pemimpin yang salesnya itu turun dan yang yang bikin naik adalah orang-orang yang atau leader-leader yang apa? Yang tetap bekerja keras di sini dan itu yang mendorong penjualan market di negara kita. Okay. So MGUT is such an amazing opportunity. And I want to also share one of the sales strategies that I use to close a lot of sales. Saya mau ngasih tahu strategi yang saya lakukan untuk melakukan penjualan MGuard. All right. So I call it it's known in the Western world. They call it a puppy dog close. It's like they give you a pet. They give you a nice like a cat, or a pet, and they ask you to take care of this cat for 1 week while they're on vacation. And when the person comes back and say, "Can I have the cat back?" Normally the person will say, "No, the cat is so cute. I want to keep the cat. I want to Jadi keep the pet." Jadi strategi ini di negara barat disebut dengan teknik Papidoklos. Jadi biasanya mereka akan ngasih pinjam kucing, anjing, anak kucing, anak anjing untuk apa? Untuk jalan-jalan sama mereka selama 1-2 minggu. Nah biasanya setelah pulang dari liburan, ketika kita minta lagi, ya udah sini balikin anjing atau anak kucingnya, terus pasti mereka biasanya bilang, ah enggak, ini lucu banget, jangan deh, ini saya bayar aja gitu, saya adopsi aja kayak gitu. So, I've done many of these puppy dog clothes with Kangen machines, but they are quite complicated because you have to install it and then after that you have to uninstall it. It's not so easy, right, to do it. Dan saya sebenarnya sudah melakukan puppy dog close ini di Kanggeng mesin, tapi kan agak rumit ya karena harus nginstalin mesinnya, kemudian nyetelin apa, minjemin ke mereka kan nggak semudah itu kalau misalnya meminjamkan mesin kangen. And I've had some situations where I loan them a new machine, but just after 2 weeks, the machine looks like an old machine when they give it back Jadi to me. yang paling parah adalah saya pernah ya minjemin orang mesin baru, tapi pas saya pinjemin selama 2 minggu, setelah saya ambil itu kayak mesin yang udah mesin lama banget, jadi udah kotor dan lain sebagainya. So what you can do is you can actually offer your customers and your clients a free EMF scan in their home using the detector or the SDR software. Jadi teman-teman semua di sini yang bisa dilakukan adalah menawarkan untuk pengecekan gratis pengecekan gratis electromagnetic radiation di rumah mereka. Yuk mau nggak dicek radiasi di rumahnya ada berapa gitu. And normally because of that, most of them will buy the MGUT. But if they don't, you can consider to loan them an MGUT to use for 2 weeks. Dan kebanyakan kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, itu mereka akan beli M-Guard tersebut. Tapi kalau misalnya mereka nggak beli, teman-teman perlu mempertimbangkan untuk meminjamkan M-Guard ke mereka selama 2 minggu. And why I find it okay to loan the MGUT is because they will normally put it in their room with air conditioning next to their bed. They do not put this in the kitchen, under the sun. So normally every MGUT that I give it out, it comes back looking the same, Jadi, so it's quite j- okay to do it. Jadi kalau misalnya kita minjemin M-Guard itu kayak lebih resikonya lebih rendah karena ketika kita minjemin M-Guard rata-rata mereka kan akan naruh M-Guard itu di kamar mereka, ada AC-nya, kemudian lebih terawat bukan yang di dapur, kemudian langsung kena sinar matahari. Jadi biasanya setelah saya meminjamkan M-Guard itu M-Guard saya baliknya ya
seperti kondisi pas saya pertama kali pinjamkan. And you have people that have trouble sleeping at night with MGuard, the results are normally quite fast. So they can Ini actually feel a benefit very, very fast. jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki masalah tidur, kalau dipinjemin MGuard itu biasanya hasilnya akan kelihatan sangat cepat sekali. So for me, I always have about 4 to 5 units rolling in my business to be loaned out, and I keep rolling it, and that's how I get a lot of sales. So for me, I look at this, Enagic is a business. Sometimes you need to invest a bit of money to buy a few sets of MGuard and just loan it out to get a lot of sales. Jadi ya saya aja pribadi punya 4 sampai 5 M-Guard untuk dipinjam-pinjamkan dan itu di rolling aja gantian ke seluruh prospek-prospek saya dan memang menurut saya ya gimana ya ini kan bisnis. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah bisnis perlu adanya investasi dalam melakukan sebuah bisnis tersebut. Nah, makanya kenapa saya bisa salesnya sangat tinggi karena ya itu saya banyak meminjamkan M-Guard itu ke klien, ke prospek dan ke customer saya. All right. And one more thing is that, I notice a lot of distributors that are getting a lot of sales, they are doing a lot of videos, a lot of content, a lot of short videos on their Facebook and social media platform. Dan saya banyak banget ngelihat orang yang udah mulai posting di sosial media, kemudian udah mulai eh, ngonten, bikin-bikin video pendek-pendek, kemudian foto dan lain sebagainya. And the more people see you on Facebook and on Instagram, the more people view you as a serious entrepreneur and they invest in you. A lot of us, we keep our Facebook very quiet. We don't post anything. We post one photo every 2 years. People don't know what you're doing. If you are active, if you are out there, you are loud, you are talking about your business, then people notice you. Dan kalau misalnya kita jadi orang yang nggak pernah posting, nggak pernah ngasih tahu orang lah, kita tuh sebenarnya ngerjain apa ya, orang nggak akan tahu. Makanya kalau misalnya kita rajin posting setiap hari, kemudian ngasih tahu bisnis kita seperti apa yang kita tawarkan, kita kasih konten-konten yang memang mengedukasi tentang hal apa yang kita tawarkan ke mereka, maka mereka orang-orang di sekeliling kita akan notice, oh mereka brandingnya untuk ini, oh ternyata kita jualannya ini, seperti itu. All right. So in this world we live in, it's no longer offline. You have to be seen online. You either change the way you're operating or you run the risk of being left behind. Ya, Everybody is going online. dan di sini kita adalah dunianya bukan lagi dunia yang tatap muka, tetapi dunia yang kita di sini adalah dunia online. Nah, kenapa? Karena dunia online itu yang kita lakukan eh, bukan hanya muka saja, tapi kita juga harus jadi yang online. Kalau misalnya teman-teman semua nggak punya sosial media, nggak mau melakukan promo sosial media, yang terjadi kita akan tertinggal. All right. And this is also one more important point that I tell my team all the time. Dan ini adalah salah satu poin penting yang saya juga tidak lupa untuk menceritakan saya ke tim saya. That every time you get an opportunity to speak on a big stage, in a seminar event or in a big Zoom event, always take the opportunity to speak on stages. Dan ini adalah hal yang paling penting saya selalu ceritakan kepada tim-tim saya. Kalau misalnya ada kesempatan untuk berbicara di event besar, kemudian di panggung besar, ambil opportunity itu atau kesempatan itu untuk melakukan yang terbaik. All right, because I stop sharing because the Oke. moment you are seen on stage as much as possible, people see you as somebody that with experience and authority. Jadi kalau misalnya Anda lebih sering terlihat di panggung, sering berbicara, orang akan melihat bahwa Anda adalah orang yang memiliki otoritas dan memiliki pancaran bahwa Anda adalah orang yang berpengalaman. All right, so let me just reshare my screen again. Okay, there's only one more slide. So what I want to say is this: because of MGuard, I'm very proud to say that I'm a Dash 2. This month, I'm ranking up to Dash 3. Dan saya sangat dengan Finally. bangganya karena MGuard ini, saya adalah distributor dengan peringkat Dash 2 dan karena MGuard saya bulan ini akan naik peringkat jadi Dash 3. Wow, And congrats, bro. thank you, Jay. And I believe if I can do it, you know, I believe everybody can do it. We just have to put our mind to it and treat as if it's our first day in Enagic. It is our first day in Enagic with all the years of experience that we have gotten.
and today is our day one. That's how I operated. And that's Jadi, where the sales become very high and the team actually started to grow. jadi yang saya mau katakan adalah eh, kalau saya aja bisa, teman-teman semua di sini bisa. Dan yang saya lakukan adalah saya melakukan hal untuk di bisnis ini itu sama seperti saya melakukannya ketika saya baru pertama kali join. Dengan semangat yang sama, dengan sukacita yang sama dari pertama kali saya memulai, makanya itu membuat saya bisa achieve, bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan saat ini. Remember just now I mentioned about Malaysia, Indonesia, we used to be the tigers, right? And this was, I think, few months ago when on one of the calls for Europe, Malaysia became the top nine branch in the whole world once more. Jadi eh, kita tadi udah bicara ya kalau misalnya Indonesia sama Malaysia itu udah biasa jadi macannya lah. Jadi penjualan kita selalu tinggi nomor satu, nomor dua. Tapi sejak adanya M-Guard ini, beberapa bulan yang lalu tuh saya ditelepon sama apa namanya kantor Eropa yang menunjukkan bahwa brands kita itu menjadi eh, nomor 9 di dunia. Sekali lagi kembali ke posisi awal. And I think this was March 2024. It was 524 sales the branch did, and I just got the latest number for May. Malaysia did 723 units in Dan May. dan di bulan Mei brands Malaysia itu sudah menjual hingga 725 di bulan kemarin. So if the results are the same, I think Malaysia would be above Japan. Dan kalau misalnya hasilnya benar ya Enagic Malaysia bisa di atasnya penjualan Enagic Jepang. And I believe Indonesia as a market is much bigger than Malaysia. Dan saya sangat yakin sekali bahwa market di Indonesia itu jauh lebih besar dibanding Enagic Malaysia. Your population is 10 times more, Dan populasi teman-teman di Indonesia kan 10 kali lipat dari Malaysia. economy of Indonesia is doing very well, maybe even better than Malaysia. Dan Enagic perekonomian di Indonesia kan juga going well ya, bahkan mungkin bisa lebih going well dibanding yang di Malaysia. So I really don't see any reason that MGUT cannot be a big business in Indonesia. Dan saya tidak melihat adanya alasan bahwa bisnis MGAT ini tidak menjadi besar di Indonesia. And since I was invited to this call, I would like to also extend an invitation to all of our Enagic family from Indonesia to come for one of our trainings in Malaysia. Dan karena saya diundang untuk menjadi pembicara malam ini, saya juga mau mengundang teman-teman di sini untuk ikut training di Malaysia. And this is happening on the 13 and 14 of July. Dan ini training ini akan diadakan pada tanggal 13 sampai 14 Juli. So there will be a 2-day back-to-back event, Saturday and Sunday. The first event is called the EEW, Essential Enagic Workshop. Dan nama trainingnya adalah Essential Enagic Workshop. And this workshop, some of you may have attended it, but we have been running it for the last 10 years. Dan training ini mungkin beberapa teman-teman yang di sini sudah beberapa kali ada yang hadir. Tapi training Essential Enagic Workshop ini sudah kita lakukan selama lebih dari 10 tahun. And it is our group's signature training. This is our secret weapon to build our business around the world. Dan ini adalah senjata rahasia dari tim kami untuk sukses di seluruh dunia. This is a workshop where new people come in, their doubts about Enagic are cleared, and they get clarity and power to do the business. Dan ini adalah fungsinya untuk apa? Untuk orang-orang baru melihat kejelasan mengenai bisnis Enagic dan bisa dengan mudah menjalankannya ketika sudah kembali ke realita seperti itu. And I have to say that I got involved in the business because I attended this workshop 8 years ago. Saya mau menjalankan bisnis ini karena saya datang di training ini 8 tahun yang lalu. All right. And we have actually created a second training on the next day called the MGUT Summit. This is the second one that we are doing. Dan dan hari keduanya kita akan mengadakan namanya MGuard Summit dan ini adalah yang kedua yang kita lakukan And di in hari this kedua. training, we invite speakers and leaders around the world or around Asia to come into this event
to share their strategies, their sales technique, and their experience in marketing MGUT. Dan di hari kedua ini kita mengundang seluruh leader dan pemimpin dari seluruh dunia untuk sharing dan cerita mengenai pengalaman mereka dan strategi mereka, bagaimana cara mereka menjalankan untuk memasarkan produk MGuard ini. And you also learn from all the people going up on stage to share their testimonials on the benefit of MGUT product. Dan nanti teman-teman juga akan bisa lihat testimonial-testimonial yang akan di share di sana di atas panggung tentang pengalaman menggunakan MGuard. All right. And we also have a training conducted by David, Dan kita juga punya technical training on MGUT. dan kita juga punya training yang akan dipandu oleh Mr. David dan itu akan menjelaskan tentang pelatihan tentang teknis dari MGuard. So if you really want to supercharge your business, I really would like to invite you to attend this event in Malaysia. Dan kalau misal teman-teman semua ingin bisnisnya lebih melesat cepat, saya ingin mengundang teman-teman untuk menghadiri training ini di Malaysia. Can I just see by some response who here you would like to attend this training in Malaysia in July? Type 1 in the chat box. Coba sekarang kalau misalnya teman-teman mau hadir di training di Malaysia, tekan 1 di chat teman-teman semua. Ayo, siapa yang mau ikut? And you know the Tekan thing satu, about tekan satu. this weekend is this weekend, the 13 and 14 July weekend, is if you come, you must come with your team. You do not come alone. Bring your existing team, bring your new people to come with you to the event. Makanya kalau misalnya teman-teman semua yang di sini hadir, itu tanggal 13 sama tanggal 14 Juli, jangan datang sendiri. Bawalah tim sebanyak-banyaknya. Karena ini mungkin aja bisa menjadi satu titik untuk teman-teman dan timnya juga untuk menjalankan jauh lebih serius dan sukses di bisnis ini. I can almost guarantee you, everybody that attend this weekend, you will go back to Indonesia and you will do miracles in the business. Dan saya hampir bisa menjamin bahwa kalau yang hadir di sini pas balik ke Indonesia itu bisa mendapatkan keajaiban untuk menjalankan bisnis ini dengan luar biasa. All right. So please take a photo of this flyer or you can copy the link. The price of the ticket for both events is 150 ringgit if you buy the ticket before the end of the month. Jadi kalau misalnya ini saya akan memunculkan flyernya dan harga dari training ini adalah 150 ringgit dan itu adalah harga sebelum akhir bulan ini. 525.000 teman-teman. All right. Now the next events, normally we sell only one of the days for already 150 ringgit for the ticket. But because MGuard has just been launched, we created this new program. You are actually paying the ticket of one day, but you're getting 2 days entry. Dan biasanya kita menjual tiketnya ini 150 ringgit ini buat 1 hari training aja. Tapi karena ini adalah dengan semangat MGuard yang baru nih, Anda bayar dengan 150 ringgit itu Anda bisa mendapatkan training di hari kedua juga yang mengenai tentang MGuard. Jadi sudah termasuk. And it will be held in the Boulevard Hotel, which is the hotel in Mid Valley where the Enagic office Oh. is. Jadi akan diadakan di The Boulevard Hotel. Jadi ini satu kompleks sama hotelnya ini berada di kompleks yang sama di mana eh, kantor Enagic berada di Mid All right. So di. I wish to see some of you guys who are coming in July. I wish to see you at the event. Dan saya berharap saya bisa melihat teman-teman semua yang di sini hadir di training di Malaysia nanti tanggal 13-14 Juli. And I hope tonight's Zoom training has been beneficial to all of you. Dan saya berharap bahwa training pada malam ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang hadir di sini. All right. So I hope I have given you guys some new ideas, some new energy, and I sincerely wish all of you success in your Enagic business. Dan saya berharap bahwa semua teman-teman yang di sini bisa sukses di bisnis ini dan mendapatkan manfaat dan energi dari yang saya berikan di sini. All right. So thank you very much, Jay, for hosting me. You are welcome. Thank you everybody for coming tonight. I Terima appreciate kasih it, semuanya. and I hope to see you guys soon again. Thank you Simon for the time and